anangama eyo mo edawase anangama kulawo obo ebolie moe esi klosran iye esi iye yele e klosran ma okaki sankpa oye oni Jésus be sran moin blenga numo yakanga on desoin nsira okeyo obobo ebla na e awukai man de somo yakangai man de soin ekulati ibo okun ekula nantisu onyunu Jésus Christ idomainu pama nye amukula amulike Jésus Christ idomainu andelie yakanga Esaïe indetre abulenu ninsan okun ebwebo ima kunsu osike nwa ye olafili sanga bekankle liyen suwo nwa ye anangama yili inglo kleli ike otiklio ye ke kangen sa ko flake edi aklunjwe flake esike yo anangama onyolike da ye kosanga be fabiselen oti kosamo obobo mo enti nyamie ndengo we ande flake ebisa onko sonson osike yo moye olafili sanga bekankle liyen suwo ela filisu oko ofase kunke ofabisa ke nwa ye anangama jili inglo kleli ke otiklio asike anangama tikli alafi anangama ijasin fenga ebo isu nya sranga okle fluanga befle Esaïe ye Esaïe so otinyamie inyunu jofwe nyamie kan ndem fakle ofalike mu fakle okun koko va ko kleson ni kusuma onko kan on koko kan kle mvle nu fwemu binga be la fiswo bi diaklonjoe oma ke Esaïe kan dengo we nyamie i anangama i nglomo o kleli o jili inglo kleli sram ye o jili inglo kleli oke otikpli e la filisuso isontie blabo kanga ndengo we ngula pensu ke yo ke Jésus Christ balin o balike o wa kle anangama i blimoti ma e ukla win so o balike anangama i klusai o akan na ma esi na ekula sui anangama ekula sui ekula mamai ekula kanvui isontie ke efajan indetre bluni nyoi mo ebobo ikangalen su ima ablaunsu osike benga nyamie isolenti bebali Jerusalem chendile nui benuywe beti grek be watoli Philippe ba bo fin Betsaida Galilée menu be selike nja ewan Jésus Philippe ko kankleli André ye André ni Philippe be ko kankleli Jésus selibeke mbo nkakilisan nsran wafanga nti inglo jile tien waju nangule c'est bleman wa toma asien wa sakima oke ikumba sange se osakin oguloye oyo ogulo ye oyo mangma sran nga iwa osese iun okpe ingwansin sange sran ngo bume ingwan likefi menganun oche lele onya anangama ngwa sran nga iwa osu mi ma osu nsu ye likanga nwonu nsranson otran lowie nsi bu sranga osumi isran ke ekanga ndengo wen
okun maisike yo nga ezai kani iflua noi oseke mwa yo la fili sanga jasinga be boklelie isuo yele ke Jésus ke grec mu be bali ke be wa Jésus hui nya betima juif fwemu grec fwemu okun ke be bali ke be a Jésus mo be bisali Philippe ya Philippe ko kankleli André ye André ni Philippe besran nyon be woli be ko kankleli Jésus que Jésus tilisoin o sebe ke mbo nkakilisan etikpake yan o kakilisan afin o tinyamie ye ko tinyamie so o kakilisan nsran wa fanga ntin inglo jile ken waju ils sont tiers elle la fi Jésus sous ils sont tiers mfabi sokeyo elle la fi que Jésus oti emi elle la fi sous que Jésus oti edefoué elle la fi sous que Jésus ye oti emignon c'est nan la fi sous andengo way oti blé bo oti osu la fi le blé la fi sous na nya anangama ingwan afin yo kaninde facilite yo sranga iwa osese iwu okbe ingwan sin sange srango bume ingwan ilikefi menganu ochelele onya anangama ngwan itiema Jésus bali manganunyo iso joti kingin pa ke grec be ko be woli ke be ko Jésus hui yo fra ko kusuma e buyangunde c'est que kusuma fra ke Jésus umbie ye ke ngai va coin mais e buyangunde et si ke Esaïe va bisa ke moi ye nyamie anangama o jiliinglo kleli ke otikplignon ye faunke Jésus balike on va faire anangama jiunglo Jésus on va signer Jésus nous yo fa jiunglo ils ont tellement Jésus c'est que bon kakili klostran anangama kakili klostran na wa fa ji anangama ibobo iunglo ye frère Jésus nyo Jésus oti anangama mo kakili klostran mais quoi wibo so ye ke ngai ko enyui oko Jésus bobo wa kan iwule wafa ngo wawu inde okon ke efa kenge ilele efa koju ima ablasan oni nsiensu oseke keli kante paja amu wan an lafi pajale so su na an kaki srambo be assez ye oti jasin fe ye iyo ili oti kpajale ni o ko se ke kpajale am ke likante kpaja am wan an la fi kpajale sonsu ye be se ke jasinga be bokelier an la filisu o fra ke si ke yo blenga nu andenga entie nyamie ndengo wen oti kingi pa ke wonya sous la file oti kingi pa ke la fisu ke Jésus ye o kakilisran o bali asiensu ma kwena ekulasi nyamie ikplimoti kwena yakula nya ananga mangwanti isontie Jésus balio isonofda ke la fisu nyo ke la fi Jésus su el la fi padalen su ke la fi Jésus su ni enanti padalen nu ye ke eve kenge kwengrun o se ke inu ontolin oli mwalo ko fiali benyunu o gili atrek bang pa benyunu sange oni iso ngba balafi me isu nia otie suwen o fela ke okusuma ke enkenga nyiminde nge fa kleoi o fela ke okusuma e giran le okon elafi masu nia Jésus blensu Bible se keyo nyiminde se keyo o jili atre pa abono samu
oyesra megwegwe oni isongba ba lafima Jésus isu isentiema bafa bisa kejo moi ye o la fili jasinfe nga bekankeliye isuo mai buyangunai e onubie e la fisubie nyamie waji itimi nglo fa klewo bie mai e fa la fisuso mai nyansu la file ye ke oyona ndenga nyamie no ijofwe Ezai kani wa mensuntio osilike nana ndenga ekankleli be nwa ye ofalisuo nwa ye emi nyamie jili ilike ngo yon inglokleli yo bekula fama su yeleke Ezai aken okenie kun ke nyamie kakili be anyi sifwe oma beketeli oyoyoliso na beima ahuma ase na bauma saure na basama besi miuna mayobe gwegwe ye Ezai bobo kumbano ofakani sonyo Ezai kaniso yeleke ohuni nyunu nga Jésus len ke ohuni soin yema okani Jésus indenio nya yoti gwaun ye Ezai ngamoe ekangani ye Ezai ili ifranga ekangani loy ekangani indetre ablenu ni san ye o sekeyo ison detre ablenu ni san son okan de okan Jésus inde ye bible nyamien fa sekeyo Ezai kaniso okaniso yeleke omuninyu nga Jésus len ye Jésus len ye iso tiofuta ke elafisunio nia Jésus timake mayo elua son na fite de Jésus o lenyu ye onyo mbon kakilis klosran nwa fanganti nwa jinglo iso tiofuta ke elafisu kejo ebo ya so Jésus nui e ya so anangamanu ye ya kaki eni Jésus ya kaki san moi ye Jésus ya bolili ken kula Jésus ye o lenyunyo o balike klosamu be kula si anangama o balike klosamu be kula lafi anangama su ye mfa bisa okosan ye Ezai kusuma fa biso le e la filisubie e la fisuke Jésus lenyunu bible nyamien denseke yo Ezai wuni iso itiema o jolio isontie o kaninde sonyo o unisu o unike Jésus o le nyunya o unike Jésus o ti ye eme isontie mon frère ke e la fisu andengo wen na ke e kan Jésus ndeva clairement amukusuma en so Jésus nous en la fisu en fleur en sre nyamie Jésus dumainu like dandamu atremu abonosamu o ayobe ekla engomenu se kekle na tosu se enanyama akunjoin la fisu ke Jésus ye oti mignon Jésus oti e mignon ye ova kande ova wenginu ova kande se ke oni isongba juifu pengbem benu kpangba be la fili Jésus sou alléluia nga otike oti atimo ekusuma fona ke fasubie ke juifu menginu kpengbem be la fili Jésus sou okusuma ekla la fili Jésus subie yele ke Jésus be boboli wakansulo imoja mo wali imoja mo songili moja so otowo moja so o maoti dele okunke o Jésus o wuli o cheningwa le sansu ile nsan mo chengwan ya ofuli o ngulolo okun o serenyamie mai isontie Jésus mo ngwanu vlake eswenu vlake esike Jésus oti eminyo ile ke nyele Jésus bo fingle mo le boju no swa nyele Jésus
vrai que la vie sous soi que emi yele Jésus iduma o vrai que traîne nous ye blebo e kolikamu vrai que e kuma e flé et la vie sous que i wa sain mo o traîne nous wa sanson o Jésus nglo fa clé ma andengo wen e kula la vie sous so na esike yo Jésus yo tie mignon mais esike yo que e pa flé Jésus anagama ya onie onu oma c'est anagama nie onu ni etikula fwe c'est anagama nie onu anagama ya kulu join oni ya un join oni fondi yo fama yo oma nya sula file mais si kejo c'est quand je bon musu mais si ça ten wa jasso que onye ça me nyene duma motra idantra duma kula yele Jésus duma ya otiklewa keyo c'est ekma flé Jésus c'est flégé beau Jésus duma ni sous la file que ko beau Jésus duma so sans que musu messi satan o jassole sans que baymu bay fo mbe jassole sa tete fo mbe jassole nyunu wa wetembe won dibe ko Jésus duma inu mama isra mi ananga may do wase blenga nu mo enkanga on denga wen na fisuke yo endi juma ekla engwanu benga betia gwegwemu enyebe gwegwe benga bi angunanti sangale emambe angunan kpa anguda saun anangama ma wawenu enyan kulale ma unenu kulonu enyan kulale ma blebo ekwen fleo ma ofondi oni o akulun on join mo o trai su bete ye se musume satan jasso enyui e fwe Jésus Christ du mainu ma andengo wen ma male oyolie quand vous l'en oyolie blé Jésus Christ du mainu ma